Good morning, everyone. It's Sunday morning. Ay, di Sunday morning. Afternoon, dahil I'm here at Sala Aldin. So, magbagtas ta, guys. Kaya, ato ta sa Sala Aldin Metro Station. Doon lang na siya sa balay. So, mga 3 minutes walk ra. Kanang Rio, guys. Lamian kay kuya silang roasted chicken. Kanya, and of course, Jollibee in UAE. O, diba? Yumminess. Pag mingawon, Jollibee ada. Kaon, Jollibee. Sige, nakay na tag metro. Medyo paspas di ako video guys ha. Kasi matingala mo nga nung puro manitiil perminti ako no. Kuyawan magud ko ka basig na ako nakagip na kanang mga nag-abaya ba yung bawal ba yan. So, we are here at Sala Aldin Metro Station no mag-tap ta. And tanaw na to ang mapa. Okay? Kana. So, moagtot ta din sa Udmeta. Udmeta. Okay. Naaman dito ang St. Mary's guys. So, doon lang po niya siya dito sa Udmeta na metro station. So, sakay na ta. Mabuli na na ulit ito. Let's go. After na mo mag-church guys, mangaon daw mo dito sa BD Barbecue. Punto dito guys. Roasted beef siya. Pero before na church sakay sa tag metro. Okay. Your attention please. The train to The next station is Udmeta. Doors will open on the right-hand side. train to